keren saya bu, jangan mulai saya bu.
Đúng thì bapak mas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman ta'imaini fi tawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatami lisani yaqulu wa ya'lam abad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan nikmat hidayah taufik sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah ini, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan kita tetap diberikan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambil menunggu Abdul Habib Syafiq dalam perjalanan, ini didahului memulai lebih dahulu. Untuk itu marilah majelis Rabiul Hadat pada malam hari ini kita mulai dengan kita awali dengan bacaan nurul kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua di
kabulkan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara di antara kita yang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan afiat, dan kita semua diberikan keberkahan, dan diakhiri hajat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah liridaillahi ta'ala wa li safati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadina Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bihadil Fatihah ala manawal habib Abdullahi bin al-A'dad wa bijai wa barakati wa surari wa anwari wa ulumi wa hurmati wa karamati anna wa ya'ul niyatana fi niyati ala manawal habib Abdullahi bin al-A'dad nawainahu. Wa ala kulli natin salihah jami'ah wa ila hadin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ilallahi batinan wa dhahira. Amanna billahi
tubna ilallahi batinan wa dhahira. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'ful ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'ful ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'ful ladzi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra dhalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra dhalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra dhalimin. Aslahallahu umura muslimin, syarafallahu sarral mu'minin. Aslahallahu umura muslimin, syarafallahu sarral mu'minin. Aslahallahu umura muslimin, syarafallahu sarral mu'minin. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Syami'u ya Bashir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Syami'u ya Bashir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Syami'u ya Bashir, ya Latifu ya Khabir. Ya Farijal Ham, ya Kasifal Gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham, ya Kasifal Gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham, ya Kasifal Gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. 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 La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطاهرين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذرياته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الوالدين وإلى روح سيدنا الفاتح محمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الخطيب المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وسلسلتنا علي أبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينبذ رائحه ويعيد علينا من بركاتهم وبارك في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رب صدق الربيع المستسيد الشريف الربيع البلاد العلوية الأحداث العلوي الله يقدس أرواحه في الجنة ويدركه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيد علوي بن إبراهيم الهداب ثم إلى روح شريف علوي بن محمد بن جعفر الهداب ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم في الجنة ويسلكهم المسلمين ويقيهم شر المبطين ويتقبل منا ومنكم ويهدنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير الخلق وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah.
الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم الشر منا لا تهلك الشر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم الشر منا لا تهلك الشر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم الشر منا لا تحرك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل قلوبنا فيما نزل إنا لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلوبنا فيما نزل إنا لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلوبنا فيما نزل إنا لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف
nakhaf ya amanal khaifin najina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul. Wa ila hadrat Nabi Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini, di saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita berbagai karunia nikmat. Bilkhusus kita malam ini masih dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga Allah memperkenankan kita, lisan kita bersama-sama membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian zikir susunan Ratibul Haddad. Mudah-mudahan berkat pembacaan Ratibul Haddad ini Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah kabulkan, terima semua hajat dan niat-niat kita insyaallah, dan insyaallah diberikan kita istiqamah sampai nanti kelak Allah mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin kita sudah masuk dalam
penjelasan daripada zikir yang berbunyi Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Alhamdulillah masih ingat semuanya ya. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit bagaimana daripada zikir atau doa yang sangat agung ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat tercinta beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga apa yang sudah diijazahkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar ini, beliau ajarkan juga kepada putri tercinta beliau, istri tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Yaitu ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq berwasiat bahwa sesungguhnya Rasul SAW mengajarkan sebuah doa yang mana jika seseorang memiliki hutang walaupun sebesar gunung Uhud, maka hutang itu pasti akan diselesaikan oleh Allah, diberikan solusi, diberikan jalan keluar sehingga hutang itu bisa lunas. Dan termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang tidak suka hutang. Beliau punya sedikit sisa daripada hutangnya, maka beliau membaca doa ini, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, sehingga Allah Subhanahu wa taala melunasi semua hutang-hutangnya. Alhamdulillah. Nah, ini bisa kita amalkan. Kemudian setelah Sayyidina Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengajarkan kepada kita ketika berdoa dengan ucapan ya dzal jalali wal ikram, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Setelah membaca ya farijal ham, ya kashifal gham, maka dilanjutkan dengan doa ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, wahai zat yang terhadap hambanya yaghfir mengampuni, wa yarham dan mengasihi, merahmati. Tidak ada yang lebih mengasihi kita akan diri kita ini melebihi kasih sayang orang tua, melebihi kasih sayang Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di sini oleh al-muallif kitab waqad warada fil amri bid-du'a 'ala al-umum min al-ayati wal akhbar syai'un katsir, bahwa sesungguhnya apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW mengenai perintah kita untuk selalu berdoa, ya, itu terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak, ya. Bahkan Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan dalam kitab Nasaih beliau, Nasaih Adiniyah, wa amma du'a'u faqad amara Allah Ta'ala bihi wa hatha 'alaihi wa raghaba fihi. Sesungguhnya mengenai ibadah yang namanya doa ini, maka Allah betul-betul telah memerintah kepada kita untuk kita selalu berdoa. Dan Allah kemudian menganjurkan kepada kita, ya, menyemangati kita untuk kita mau selalu berdoa. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan, dengan apa? Merendahkan diri, wa khifatan, dan penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kalian berfirman, "Ud'uni," ya. Mintalah kepadaku, kata Allah. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku berikan permintaanmu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, "Huwal hayyu la ilaha illahu." Ialah Allah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia. Fad'uhu mukhlishina lahuddin,
maka mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah mukhlisin, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah lagi untuk berdoa, diajari caranya oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ya, orang-orang yang beriman itu senjatanya satu. Apa itu? Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang menzalimi dia, orang-orang mukmin ini, ada yang mencurangi, ada yang berbuat jahat, tidak kemudian serta-merta membalas kejahatan orang, enggak. Caranya mengangkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah senjata yang paling ampuh, melebihi daripada senjata-senjata zahir atau yang lain. Ya. Wa imaduddin, doa ini tiangnya agama. Loh, kan ada yang mengatakan tiangnya agama itu kan sholat. Kok doa? Iya, sholat itu menurut bahasa artinya doa. Ya, jadi memang betul-betul doa itu kita minta kepada Allah, itu tiang agama kita. Satu-satunya pondasi, satu-satunya pegangan kita yang paling kokoh adalah minta sama Allah. Masya Allah ya, bukan ikhtiar, ya ikhtiar batin ini namanya. Ya, ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar zahir kita tahu, kerja, ya, keluar, peras keringat, banting tulang, ya, tulangnya sendiri, jangan tulangnya istrinya dibanting-banting, ya. Kemudian ada ikhtiar batin. Apa itu? Minta sama Allah, berdoa, ngemis sama Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul ngemis, minta. Tadi dikatakan ya, tadarru'an wa khifah, minta sama Allah itu dengan perasaan hancur hatinya, ya, hatinya diremukkan, dipecahkan hatinya sampai netes air mata. Masya Allah ya. Maka doa itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan lagi apa? Wa nurus samawati wal ardh. Masya Allah. Doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Masya Allah ya. Waqala alaihi salatu wassalam, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qadha, ketentuannya Allah, kecuali doa. Bisa hari ini kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam qadha-Nya, na'udzubillah ya, terjadi kecelakaan. Ya, tanggal sekian, jam sekian, ketetapan Allah untuk fulan bin fulan ini terjadi kecelakaan. Tapi ketika keluar dari rumah dia doa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca doa, baca ayat kursi, baca apa yang untuk keselamatan dia di jalan. Maka di jalan yang tadinya ditabrak truk, ya, cuman kepleset kerikil, misal seperti itu, dapat lutuf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkat doanya kita. Wala yazidu fil umri illa bir, dan tidak ada yang menambah umur itu kecuali perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu bisa memanjangkan umur. Maksudnya memanjangkan umur gimana? Apakah yang tadinya ditentukan umurnya 50 jadi 100 tahun? Bukan begitu. Ya, kalau orang berbuat baik itu dia akan selalu dikenang seakan-akan dia hidup walaupun dia sudah meninggal. Itu namanya orang panjang umur. Siapa contohnya? Contohnya Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad ini. Hidupnya dipakai untuk untuk ibadah, untuk taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga walaupun beliau sudah meninggal ratusan tahun, tetap ucapan beliau, ilmu beliau, ajaran-ajaran beliau sampai detik ini masih
Bukan. Bahkan kita selalu mendoakan. Itu namanya orang yang betul-betul panjang umur. Nah, kalau orang yang tidak ada manfaatnya di dunia ini, tidak pernah berbuat baik, apalagi akhlaknya tidak bagus, dia bahkan sudah mati sebelum mati jasadnya. Artinya apa? Ada atau tidak adanya tidak dikenal sama orang. Ya, ada atau tidak adanya tidak dikenal sama orang. Di majelis ini ya, udah nggak pernah hadir. Kalau hadir juga dia terbiasa. Tidak hadir tidak direkam sama orang. Itu namanya dia mati sebelum dirinya mati. Itu pendek umurnya. Ya, belum mati aja sudah orang nggak ada yang mengenang. Begitu deh. Nah, tidak ada yang menambah umur kecuali dengan perbuatan yang soleh, perbuatan baik. Maka ketika kita hidup di dunia diminta untuk banyak-banyak berbuat amal soleh, akhlak, memberikan manfaat kepada sesama kita, sehingga walaupun sudah mati tetap orang itu dikenal. Ya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda lagi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah pokoknya semua ibadah. Semua ibadah itu pondasinya, pokoknya adalah doa. Coba kita lihat ketika kita sholat, ya, ketika mau sholat diajari supaya bagaimana sholat kita ini nanti nggak was-was. Diajari baca qul a'udzu birabbin nas, isinya doa. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, doa sebelum sholat. Begitu sholat Allahu Akbar, baca doa iftitah, doa semua. Setelah doa iftitah baca apa? Surat Al-Fatihah, itu juga isinya doa. Jadi semua ibadah itu pokoknya adalah doa. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yahliku ma'ad du'a'i ahad. Tidak akan binasa, tidak akan hancur seseorang yang selalu membaca doa. Tidak mungkin dia rugi ataupun orang ini terkena suatu musibah kalau dia mau selalu berdoa. Nah, ini doa ini luar biasa. Orang kalau selalu diminta sama seseorang, oke, sekali, dua kali masih ya nggak apa-apa ya, kasih berbuat baik. Lama-lama 3-4 kali sudah enggak lagi, sudah beda. Tapi berbeda dengan kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah semakin cinta, Allah semakin sayang sama Allah. Berarti Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi Muhammad SAW, dikasih cara. Allah, berdoalah, mintalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dengan perasaan kalian yakin bahwa Allah pasti ngasih ijabah. Gitu ya. Jadi kalau doa itu harus pede, Pak. Ya, Bu. Kalau doa itu jangan tanggung-tanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah apapun yang kita harapkan, yang menjadikan kebaikan kita, walaupun di saat itu mungkin hal itu mustahil untuk terjadi. Tapi buat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mustahil. Pasti Allah bisa. Ya. Dan kita harus yakin dengan doa kita bahwa Allah pasti akan mengijabahi. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji tadi, ud'uni astajib lakum, minta sama aku, pasti akan aku penuhi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa warada aidan, dikatakan juga dan diriwayatkan juga, annahu la yad'ullaha da'in illa istajaba. Tidak mungkin seseorang yang berdoa minta sama Allah itu permintaannya ditolak, tidak dikabulkan, itu tidak mungkin. Pasti diterima sama Allah dan diijabah. Fa'imma, cuman pengijabahan doa itu tidak sama.
pengijabahan doa itu tidak selalu. Bagaimana? Fa'ima'an yu'ajjila lahu masa. Bisa jadi apa yang kita minta itu langsung diijabah sama Allah. Ibaratnya dibayar tunai sama Allah, cash. Ya, besok kita sudah diuber-uber, orang yang utangi kita harus jatuh tempo, besok harus bayar utang. Minta kita sama Allah, ya Allah, malam ini betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Farijal Hamdi Kasifal Dhab 2000 kali misal, minta betul-betul sama Allah. Besok pagi subhanallah dapat telepon, Mas, ini ada sedikit rezeki sudah saya transfer masuk. Ini berarti doa kita diijabah sama Allah cash, langsung mustajab. Ya. Wa imma ayadfa'anhul bala wa huwa ma huwa a'dham min dzalik. Ada yang lebih mulia daripada itu tadi, pengijabahan doanya Allah itu. Apa itu? Doanya kita tidak diberikan oleh Allah sesuai dengan permintaan kita, tapi Allah ganti dengan diselamatkannya kita dari bala musibah. Ini lebih bagus daripada kalau Allah kasih kita cash. Ya Allah, saya minta uang 2M misal. Ijabah enggak? Diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ijabahnya tidak dikasih uang 2M kita. Kenapa? Mungkin kalau kita dapat uang 2 miliar cash, malah stres mungkin ya. Kaget itu Allah, tahu-tahu terus guyu-guyu sendiri ya. Ya. Terus mungkin kalau dikasih uang terlalu banyak, mungkin kita jadi sombong atau kita malah kena musibah dirampok. Maka permintaan kita ini diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik. Apa itu? Diselamatkan kita dari azab kubur. Ayo pilih mana? Pilih mana? Dapat uang 1 miliar sama penyelamatan kita dari azab dalam kubur. Pilih mana? Pilih selamat azab kubur. Ya, itu kalau orang yang waras. Insya Allah semua di sini pikirannya waras semua ya. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga, wa imma ajadakhira fil akhirati wa huma wa afdal wa akmal. Yang ketiga, doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, tapi diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Nanti kenikmatan di akhirat. Dengan kenikmatan di akhirat. Hitung-hitungan amal kita itu kalau kita nanti masuk surganya kelas bintang 3 misal. Ya. Tapi karena doa kita yang bertahun-tahun ini kok tidak kunjung diijabah oleh Allah SWT di dunia, sama Allah diganti dengan nanti di akhirat posisi kita ya dinaikkan, di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi di atas surga Firdaus A'la ma'a Rasulillah SAW. Masya Allah. Pilih mana? Maka dikatakan ada beberapa hamba Allah nanti yang di surga ini dia bersyukur kepada Allah karena doanya dulu tidak diijabah sama Allah di dunia. Alhamdulillah, tahu bergantinya Allah kepada saya karena doa saya tidak diijabah. Saya berharap coba dulu doa saya di dunia ini tidak ada yang diijabah semua. Diijoli di sini semua. Nah, tapi itu carry ya. Seperti itu tuh selalu datangnya terakhir. Allah tahu nikmatnya Allah dan saya tuh bertahun-tahun doa di depan Ka'bah lagi doa, minta uang 14M dan diijabah sama Allah sampai saya mati. Ternyata sama Allah diganti kenikmatan luar biasa di surga. Tahu gini Allah, semua doa saya sudah tidak diterima, tidak diijabah di dunia, diganti di akhirat semua. Masya Allah ya. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, doa ini penting sekali. Jangan kita putus asa dengan doa kita. Kita masih punya hajat apa yang sedang kita minta sama Allah sekarang ini, masih kita terus minta sama Allah. Jangan putus asa. Jangan kita
kok tidak dikabul-kabulkan semua Allah, saya tak ganti doa ya, ganti doa yang lain, minta yang lain. Jangan, minta aja ya, karena tadi dikatakan tidak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita sebuah cerita luar biasa ya. Ada seseorang yang dia itu kepengen bisa berangkat umroh. Nah, nanti ini baru saudara kita ini baru datang ya, Mas Tri sama Mas Mo ini nanti kita minta, ini doanya misi mustajab, misi anget-angetnya baru pulang dari tanah suci. Mudah-mudahan nanti di akhir majelis kita minta beliau ini mendoakan kita semua, Bapak Ibu yang hadir supaya bisa cepat-cepat berangkat juga. Amin Allahumma. Nah, seorang tadi ini kepengen bisa berangkat umroh, padahal dia posisi orang yang nggak mampu untuk itu, nggak mampu dari segi finansialnya, dari segi biayanya. Dia dengar orang-orang terdekatnya, sahabatnya, saudaranya berangkat umroh, tambah kepengen dia. Sekali waktu orang ini tadi doa di tengah malam, minta sama Allah, ya Allah, saya ini kok tidak engkau sampaikan di tanah suci ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah, saya kalau disampaikan ke tanah suci, saya tidak mau tiap tahun kayak teman-teman saya. Saya kepengen tiap bulan berangkat umroh. Masuk akal tidak Bu? Nah, masuk akal ya. Sekali berangkat aja tidak bisa kok, kepengennya setiap bulan. Ini mustahil di saat itu. Tapi tidak ada yang mustahil buat Allah. Maka Allah kasih jalan orang ini ya, diperkenalkan dengan sebuah travel, kemudian dia dipilih jadi pembimbing, mendampingi jamaah berangkat umroh setiap tahun, setiap bulan gratis, dapat sangu lagi. Masya Allah. Ini artinya apa? Tidak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang oleh Allah diberikan taufik untuk meminta sesuatu, berarti Allah saat itu memang ingin memberi dia. Ya, ketika jenengan ini Pak Bu kok ujuk-ujuk doa kepengen punya wakaf masjid misal, kepengen bisa bangun masjid di tempat terpencil buat wakaf saya, buat nanti kehidupan akhirat saya. Oh, ujuk-ujuk kepengen gitu, kemudian kita minta sama Allah, maka itu bisa jadi memang Allah mau ngasih kita, kemudian Allah memberikan kita taufik untuk kita minta. Masya Allah ya. Jadi kita jangan pernah kecil hati, putus asa. Kalau memang doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengijabahi semua hajat-hajat kita, hajat duniawi, hajat ukhrawi, hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat anak istri suami kita, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik, kehidupan yang terbaik di dunia ini, kehidupan yang terserba nikmat di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon kepada saudara kita Bapak Tri untuk memberikan doa kepada yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah segera menyampaikan kita ke tanah suci, berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Allah melalui doa Subhanahu wa ta'ala tanpa jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سلامة
في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا شهوة الموت ونجد من النار وعافنا عند الشر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء وأدخلنا الجنة مع الأبرار بعز الزهر يا رب العالمين اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بغير كد ولا مشقة مع السلامة والبركة وبلوغ المرام مرارا يا الله مرة بعد مرة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ya Allah mudahkanlah kami untuk dapat ziarah ke Mekah dan Madinah tanpa susah payah dan kesulitan dengan selamat dan barokah dan terpenuhi cita-cita berulang-ulang ya Allah berkali-kali ya Allah berkat rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Pengasih subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimahullah, demikian tadi majelis Rabiul Hadad yang dilanjutkan dengan pembahasan syarah Rabiul Hadad. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang mantap barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Sebelum kita akhiri mengingatkan untuk majelis yang Rabu malam Kamis, insya Allah nanti bersama Habib Haidar.